Morning, grabe turdan guys oh. Yan. Apa guys, sinako. Diba? So, pati turdan natin guys. Handa. Sabi ang mga turdan natin. Yan, idol ninyo Ernesto Abanalo. Yan, 100 kilos to guys. Yan, isa pa tayo. Doon pas kabila guys oh. Yan, tingnan nyo guys. Yan oh, mga sabar natin oh. Yan, idol. Ang ating mga saba, grabe idol. Saba ni idol ni Ernesto Abanalo. Grabe idol na sobrang dami no. Ayan. Ladlad sa daan idol. Yan, shout out yan. Oh, thank you so much sa ating Facebook team at sa ating Shermita Company. Ayan, grabing saba natin ngayon. Yun lang guys, bye bye.